तो नीट 2024 रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस एंड सब पिला ये भी जानी थे। तो बाकी आम जो देखा नीट 2024 एंड 23 भितर गोटे बिग डिफरेन्स बहुत सारा पिला मेंटल स्ट्रेस आसूँ कि जो पिला जेनेराली आम जो देखा 620 जार 18,000 रैंक था एवं जो देखा 40,000 रैंक डिफरेन्स आसा 58,000 रैंक तर आसी माने भाव केते 640 जो पिला रही से पिला रही 38,620 रैंक माने कि केते बड़ डिफरेन्स। तो ये डिफरेन्स हबार रिजन कौन तो से सब विषय में डिस्कसन करिया। प्रथम कथा ता पूर्व टिके देखीदबा बेसिकली जनरल पिलांको पई क्वालिफाइंग मार्क केते रहिला। तो जनरल कैटेगरी जो पिला मन रहिले बा अनरिजर्व्ड कैटेगरी रहिले तो सेमानक पई क्वालिफाइंग मार्क होची 164। जदि कोनोसी पिला 164 मार्क रखुचंती और 164 अबव रखुचंती सेमान जस्ट क्वालिफाई करचंती। एंड क्वालिफाइंग मीनिंग ए नुह कि सेमाने गवर्नमेंट रे कोन सीट पाई परबे कि कोनसी सेमी गवर्नमेंट सीट पाइपर। तो सेमाने जस्ट क्वालिफाई एथिपाई कि सेमाने जदि कौन सी प्राइवेट कॉलेज रे एमबीबीएस करने इंटरेस्टेड अच्छा कि प्राइवेट कॉलेज रे बीडीएस करने इंटरेस्टेड अच्छा कि प्राइवेट कॉलेज रे आयुर्वेदिक कि प्राइवेट कॉलेज रे होमियोपैथी कर अच्छा सो दैट से करेंगे। जदि कौन पिला क्वालिफाइंग करुच्ची जस्ट क्वालिफाइंग मार्क ऊपर रखुच्छी जनरल कैटेगरी 164 प्लस रखुच्छी सो निहत रूपे से प्राइवेट कॉलेज रे जेकोसी प्राइवेट कॉलेज रे एमबीबीएस हो बीडीएस हो आयुर्वेदिक हो होमियोपैथिक हो एडमिशन करेंगे। जार प्राइवेट रिलेटेड जहाँ भी इनफर्मेशन थी गवर्नमेंट रिलेटेड इनफर्मेशन थी मोर वीडियो सरला पर आराम से कमेंट करें। देन रहा जदि आम देखा बेसिकाली जो पिला माने रहिला हमर ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी कैटेगरी पिला मन पई भी जो देखिबा क्वालिफाइंग मार्क रहिला 129। तो 129 ऊपर को जो पिला मानकर मार्क अच्छी तो निहाती से क्वालिफाइंग मार्क होची 129 ओबीसी कैटेगरी पई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो पिला मन अछंती सेमानक पई भी 164 प्लस जदि कौन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पिलांकर अच्छी से क्वालिफाइंग फॉर द प्राइवेट एमबीबीएस प्राइवेट पीडीएस ऑल्सो प्राइवेट होमियोपैथिक एंड आयुर्वेदिक सो मन रखार अच्छी। सो एससी कैटेगरी जो देखा तो एससी कैटेगरी पिला जो मैंने रहिले तो से हूँ 129 जदि 129 प्लस कौन एससी कैटेगरी पिलार अच्छी सो निहत रूपे से प्राइवेट एमबीबीएस प्राइवेट बीडीएस भी अप्लाई करेंगे। एसटी कैटेगरी जो देखा सेम 129। तो बेसिकली आम जो देखा ईडब्ल्यूएस जनरल 164 ओबीसी एससी एसटी हूँ 129। तो 129 ऊपर रखिले तुम क्वालिफाइंग कर काउंसलिंग अप्लाई कर एनी प्राइवेट कॉलेज रे एडमिशन कर। सो स्ट्रिक्टली मन रखा पड़ो जदि तुम प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन करार अच्छी सो निहत रूपे तुम क्वालिफाइंग मार्क ऊपर रहा दरकार जो मैंने 129 ऊपर क्वालिफाइंग अच्छा ओबीसी एससी एसटी से प्राइवेट कॉलेज पूरा फ्री एडमिशन करेंगे। एंड जो पिला माने अनरिजर्व्ड बा जनरल कैटेगरी रहिला आ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहिले से 164 रहिला। तो बाकी जदि बेसिकली आम जदि आज बहुत सारा पिलांकर जो देखिबो कि ऑब्जेक्शन देख गोटे पिला जे 645 मार्क रखी 100% बहुत परिश्रम करके मार्क रखी 645 मार्क रखिया कि 650 मार्क रखिया 620 मार्क रखिया केबे भी हेले मैंने आम कहीपरेनि कि गोटे कम परिश्रम बोली। जो पिला 595 रखुच्छे आ जो पिला 620 रखुच्छे जो देखा दी जन परिश्रम हो सामान किंतु बाकी यार किछटा क्वेश्चन ठीक है यार कौन क्वेश्चन सिली मिस्टेक है बट जब आम परिश्रम देखा 590 पिला भी जो परिश्रम करुच्ची 610 पिला भी सेम परिश्रम 610 पिला भी जो परिश्रम 640 पिला भी सही परिश्रम खाली बेला खराब कहार सिली मिस्टेक हो कहार टिके एग्जाम टाइम रे मे बी कोठी ना कोठी टिके टिके सिली मिस्टेक रे माइनस कम मार्क कमी। सो ये गोटे बहुत दुखर कथा जदि आम देखा आज एनालिसिस देखा 2023 अनुसार 2024 एत बड़ डिफरेन्स एंड कहीं भी से इमाजिन कर आम मैंने भी एक्सपेक्टेड स्कोर दैट इज जाऊँ कि एतिक रहा 605 604 बट एत बड़ डिफरेन्स जदि आम गोटे जस्ट कैलकुलेट करवा 640 जो पिला रखी से पिलार रैंक हूँ 38,620। तो भाव 640 जो पिला रखी 38,000 आम बेसिकाली जदि गोटे पिलार 20,000 भितर रैंक आसूची ताले स्टेट भितर गोटे सीट एक्सपेक्टेशन करिपारिबा बट 38,000 सीट पाए बहुत डिफिकल्ट 38,620 640 मार्क सीट पाए बहुत डिफरेन्स बहुत डिफिकल्ट अल्सो। आज जो देखा जेनेराली जो पिला आम रखी 645 तार रैंक हूँ 34,309। तो भाव 640 आ 645 5 मार्कर डिफरेन्स ता भर रैंक डिफरेन्स है 4,000 5 मार्क 4,000 डिफरेन्स
ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ପିଲାର ଅଛି 661 ସେ ପିଲାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 19,645, ଯେଉଁ ପିଲାର ଅଛି 669 ସେ ପିଲାର ଅଛି 15,409। ନିହାତି ରୂପେ ତୁମେ ଭାବ ଏଭ୍ରି 5ରୁ 6 ମାର୍କ 7-8 ମାର୍କ ଭିତରେ 4,000 5,000 ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁଲ୍ ସେ ଦେଖ ପିଲାର 661 669 8 ମାର୍କର ଡିଫରେନ୍ସ, ବଟ୍ 19,645ରୁ 15,000 ମାନେ ଭାବ 4,000 ଡିଫରେନ୍ସ, ତ କେତେ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ହେବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ? ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 685 ରଖିଛି ତାର ର୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 5,765। ସୋ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 700, ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛ 710 ଯେଉଁ ପିଲା ରଖିଛି, ସୋ 710 ଯେଉଁ ପିଲା ରଖିଛି ବା 700 ମାର୍କ ବି ଯେଉଁ ପିଲା ରଖିଛି ତାର ହେଉଛି 2,250। ମାନେ ଭାବ 20 ମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସରେ 2,250। ସୋ এই ଡିଫରେନ୍ସ ହେବାର କଜ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରଥମ କଜ୍ ହେଇପାରିବ ପେପର ଲିକ୍। ଯେହେତୁ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ NTA ଦ୍ୱାରା ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଇ ଥିଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, ସୋ ପେପର ଲିକ୍ କାରଣରୁ 100% କିଛି ନା କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ପେପର ଲିକ୍ରେ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା NTA ତରଫରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ କରାହେଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ କେଉଁ ଇୟର୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲା 645 650 ମାର୍କ ରଖୁଛି ସେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିବ, ହେଭି ପରିଶ୍ରମ କରି ପଢ଼ିଥିବ ପାଠ। ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିବା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା, ବାୟୋ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା, ବାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ସୋ ନିହାତି ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆଇଦର ପେପର ଲିକ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ NTA ତରଫରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିହାତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି ବା କୌଣସି ପିଲା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି କି କେତେ କେତେ ର୍ୟାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ, 670 ଯେଉଁ ପିଲା ରଖିଛି ତାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 14,700, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆମେ ବେସିକାଲି ଦେଖିବା ତ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା 656 ପିଲା ଯିଏ ରଖିଛି ସିଏ ରଖିଛି 24,890 ର୍ୟାଙ୍କ। ତ ମାନେ ଭାବ 18,000 ର୍ୟାଙ୍କ ରହୁଥିଲା ଆର ବର୍ଷ 2023, 620 ମାର୍କରେ 18,000, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ 670ରେ ବି ଜେନେରାଲି 14,000 ରହୁଛି। ଭାବ କେତେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ। ସୋ ନିହାତି ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ୟାର ଜେନେରାଲି ଆମେ 1 to 2 days ୱେଟ୍ କଲେ 100% ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା କେତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ହୋପ୍ ଥିବ ଯଦି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ନ ଆସିବ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବେସିକାଲି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆମର ହାଇଟେକ୍ରେ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରିମ୍ସରେ ହେଇଯାଉ, ହାଇଟେକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା ହାଇଟେକ୍ ରାଉରକେଲା ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରିମ୍ସ କଟକରେ ହେଇଯାଉ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କାଲି ଭାବିବା ଯଦି 20,000 ତଳକୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଭାବିପାରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଆମକୁ 1 days ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 days ୱେଟ୍ କଲେ ଆମେ 100% ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଆସିଯିବ। ଆନାଲିସିସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା କେତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା କେତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଡୋମିସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ପିଲା କେତେ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କ'ଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଡୋମିସାଇଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏତିକି ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସିଟ୍ ମିଳିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସୋ ନିହାତି ରୂପେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ 100% ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା 1 days ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଗ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ଯିବ କି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେତେ ସେଫେଷ୍ଟ ସ୍କୋର୍ ଯିବ। ସୋ ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିପାରିବ, କାହିଁକିନା ପେପର ଲିକ୍କୁ ଯେହେତୁ ପେପର ଲିକ୍ ନେଇକି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ NTA ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସୋ ନିହାତି ରୂପେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲି 164 କିମ୍ବା 129
SC OBC ST 129 उपरको अछंती सेमाने एलिजिबल प्राइवेट पे। प्राइवेट मीन्स ओडिशार जो डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे सम हो कि किम्स हो दीटा सम आ किम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी बोथ MBBS सीट पे एंड आल्सो BDS सीट पे एडमिशन दैट इज अप्लाई करेंगे जोटा कि MCC कंडक्ट कर काउंसलिंग एंड स्टेट सीट पे जदि आम देखा स्टेट रे एतिकी क्वालिफाइंग मार्क रे तो स्टेट रे गवर्नमेंट सीट मिलबनी बट से आयुर्वेदिक प्राइवेट पे अप्लाई करेंगे एंड आल्सो एलोपैथिक प्राइवेट पे एडमिशन करेंगे। ये रहा गोटे छोट इनफॉरमेशन बट नेक्स्ट वीडियो में ट्राए करिया दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओडिशा रे केते जीवो। थैंक यू।